हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ओडिया पेडागोजी आउ किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। गत वीडियो रे आमे 20 टी क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। चलंतु देखिबा हमर आज प्रथम क्वेश्चन। गत वीडियो जो मैंने देखि नांती डिस्क्रिप्शन ले मु लिंक दे देबी, जे देखि परिबे। चलंतु देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन। पत्र लिखनर उद्देश्य कोन? ए संक्षिप्तता मध्य मनर भाव को प्रकाश करी हुए। बी श्रेणी रे शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि। सी छवि द्वारा मनर भाव प्रकाश। डी समस्त पिलांकु एकता सूत्र रे बांधिबा। तो राइट आंसर हबो संक्षिप्तता मध्य मनर भाव को प्रकाश करी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउ उपाय रे मनर भावना को दूर रे रहुथुबा आत्मीय निकट रे प्रकाश करी हुए। ए दुख प्रकाश करी। बी पत्र माध्यम रे। सी लिखन माध्यम रे। डी शिक्षा माध्यम रे। एठी क्वेश्चन कोन देछि? केउ उपाय रे मनर भावना को दूर रे रहुथुबा आत्मीय निकट रे प्रकाश करी हुए। तो पत्र माध्यम रे मनर भावना को दूर रे रहुथुबा आत्मीय निकट रे प्रकाश करी हुए। बी हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दरखास्त केउ श्रेणीर पत्र? काली आमे जानिथिले पत्र दुई प्रकारर, गोटे औपचारिक गोटे अनौपचारिक। तो दरखास्त केउ प्रकारर पत्र एठी देछि? ए अनौपचारिक, बी औपचारिक, सी घरोई पत्र, डी सरल पत्र। तो राइट आंसर हेजिबो दरखास्त गोटे औपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तात्विक व्याकरण रे कोन थाए? एथिरे व्याकरणर सूत्र और नियमर वर्णना करा जायथे। एथिरे व्याकरणर सूत्र गुड़िक आलोचना करा जायथे। एथिरे व्याकरण सूत्र गुड़िक भांगी भांगी आलोचना करा जायथे। एथिरे व्याकरणगत उदाहरण यथेष्ट परिमाण रे करा जायथे। देछि कोन? तात्विक व्याकरण रे कोन थाए? राइट आंसर हेजिबो ए एथिरे व्याकरणर सूत्र और नियमर वर्णना करा जायथे। ए हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्यवहारिक व्याकरण कोन? ए एहा आलोचनात्मक, बी एहा आनंदपूर्ण, सी एहा गुणात्मक, डी एहा प्रयोगात्मक। राइट आंसर हेजिबो एहा आनंदपूर्ण। व्यवहारिक व्याकरण आनंदपूर्ण व्याकरण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। संशोधन पई केउ नीतिटी ग्रहण करा जाई परिबो नाही? ए पिलांको भूल पई ताको नकारात्मक कथा कहबा, बी लिखन त्रुटिर कारण देखाइबा, सी लिखन कार्य को व्यक्तिगत ध्यान देबा, डी त्रुटिर कारण और ताहार प्रतिकार उपरे पिलांको संगे आलोचना करिबा। तो राइट आंसर हेजिबो डी त्रुटिर कारण और तार प्रतिकार उपरे पिलांको संगे आलोचना करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्याकरणर आवश्यकता काहीकि? ए वाक्य को बुझिबा पई, बी लिखन शैली सीधा सड़क पठन उपरे प्रभाव पाई, सी सॉरी एटा बी थिला, सी वाक्य शृंखलित और मार्जित करिया पई, डी वाक्यर रस को हृदयंगम करिबा पई। राइट आंसर हेजिबो वाक्य को शृंखलित और मार्जित करिबा पई व्याकरणर आवश्यकता निहाती आवश्यक। सी हेजिबो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्याकरण शिक्षा रे पाठ्यपुस्तक प्रणाली कहिले आमे कोन बुझू? ए शिक्षक बही धरी पढ़िबे और सूत्र बुझी न पाले सूत्र बुझाई देबे। बी केतक उदाहरण देई प्रश्न उत्तर माध्यम रे सूत्र बाहर करिवे। सी प्रथमे सूत्रटी भल भाबे बुझाइबे परे सूत्र गुडी को गोटे गोटे करी बुझाइबे। डी प्रथमे उदाहरण दिया जाए परे सूत्रटी कुहा जाए। कोन दैछि एठी? व्याकरण शिक्षा रे पाठ्यपुस्तक प्रणाली कहिले आमे कोन बुझी थाउ? तो आंसर हेजिबो शिक्षक बही धरी पढ़िबे और सूत्र बुझी न पाले सूत्र बुझाई देबे। ए हेजिबो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्याकरण शिक्षादान रे आरोह प्रणाली काहाकू कहा जाए? शिक्षक बही धरी पढ़ांती और सूत्र बुझी न पाले शिक्षक सूत्र बुझाई दियंती। बी प्रथमे शिक्षक सूत्र कहंती परे सूत्रटी बुझाई दियंती। सी शिक्षक प्रथमे केतोटी उदाहरण देबे और से सब को प्रश्न उत्तर माध्यम रे आलोचना करी सूत्र बाहर करिवे। डी सूत्रटी को बड़ पाटी रे पढ़ंती, ता भितरे थिबा कठिन शब्द गुडी को बुझाई दियंती। तो आंसर हे जिवो कोन? शिक्षक प्रथमे केतोटी उदाहरण देबे और से सब को प्रश्न उत्तर माध्यम रे आलोचना करी सूत्र बाहर करिवे। सी हे जिवो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउ उद्देश्यटी व्याकरणगत उद्देश्य नुह? ए शब्द गठन और वाक्य गठनर कौशल शिक्षा करिबा, बी
लिखित भाषा को ठीक रूपे पढ़िबा ओ बुझिबे। सी भाव ओ रसबोधर विकास घटिबा। डी पिलामानंकर चिंता शक्ति ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଏ ଗାଈ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖ। ବି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗାଈ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖ। ସି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ, ଗଛମାନେ ଯଦି କଥା କୁହନ୍ତେ। ଡି ନିଜକୁ ଗାଈ ଭାବି ରଚନାଟିଏ ଲେଖ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ, ଗଛମାନେ ଯଦି କଥା କୁହନ୍ତେ। ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦୃଷ୍ଟି ଲିଖନ କ'ଣ? ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବେ। ବି ବହିର ଛବିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ସି ଶିକ୍ଷକ ବାକ୍ୟ ଡାକିବେ, ପିଲାମାନେ ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବେ। ଡି ବହି ବନ୍ଦ ରଖି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦୃଷ୍ଟି ଲିଖନ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବେ। ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବିରାମ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଲିଖନକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବି ଲିଖନରେ ସରଳତା ରଖିବା ପାଇଁ। ସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଡି ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପାଇଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲିଖନକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଏ ନୃତ୍ୟ, ବି ଗୀତ, ସି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଡି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଏ ସୀମିତ, ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଡି ଆଧାରିତ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୀମିତ ହେବା ନୁହଁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏ ବର୍ଷ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବି ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ସି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା। ଡି ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ କୌଶଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଏ 2 ଭାଗ, ବି 3 ଭାଗ, ସି 5 ଭାଗ, ଡି କୌଣସି ଭାଗ ନୁହଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2 ଭାଗ। ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଧାରା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୌଖିକ ଧାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଧାରା। ମୌଖିକ ଧାରା କେମିତି? ଯେମିତିକି କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଲିଖିତ ଧାରା କେମିତି? ଯେମିତିକି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନା କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ସବୁଟା ଲିଖିତ ଧାରାରେ ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୌଶଳକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୌଖିକ, ଗୋଟେ ଲିଖିତ। ମୌଖିକରେ ଯଦି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ ତା କଥୋପକଥନ, ସାକ୍ଷାତକାର। ଲିଖିତରେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିଖିତ ଧାରାରେ ହବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଜାଣିବା। ସି ପରୀକ୍ଷା କରି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଡି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ବାଛି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଏ।
ବି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସି ଘରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଡି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଏଇଟା କହିଦେଲି କି ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆମେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କି କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ପେନସିଲ, ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳି, କଥୋପକଥନ, ସାକ୍ଷାତକାର, ଡି ହସ୍ତକଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ